Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para Rabu, para oncengan stage, khususnya pondok, para sepuh, para kiai, para ustad, sialengki imusolla maupun etanian de kepala desa Lerpak ben seteja aparatur desa embonga cek rosa ke dari lau tugas kelebun neka potong royong sebab iti salain banyak esai mon Lerpak raja gelu kelebun dua waktu mon lo umpan raja gelu dan simbolnya Nanda Haji Busiri sekeluarga saya saat bangkin kau le sareng ajunan lebet oncengan epon bisa aki lengki aki pangki dalam rangka ikut ambil bagian dalam oncengan walimatul urus potrepon. Saya nama Zakiyah sareng lake pon nyamana Zainal. Mancar muka perpangkian kau le sareng ajunan entai beda aki pengajian tadi perpangkian si abroka dekik ngundang de tengah broka dari Allah Subhanahu wa taala kenging ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan gula makin di samping deki beda hubungan bi kemantan, tapi saya pertama saya perlu pada Pak kikinto tentang agama. Karena kau setuju sadar maupun tidak sadar neka budi lebeda elema alam. Kau le panjenengan ngalamin lema alam, sekim malema alam gento pernah dijelajahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra bin Mi'raj. Alam lema nika sebelum alam roh, mungkin alam dunia deki itolong epa keluar dari alam dunia masuk ke alam kubur atau be alam barzah, alam seatabing antara dunia dan akhirat itabing. Ada orang temu bila mati pas masuk de alam nunggu kiamat orang odik pole nyamana alam mahsyar, alam kiamat pah beda alam mahsyar. Nang alam mahsyar nika etempeng amal buku buka kapi beda saya beri buku di kangan beda saya dikacer keangkui antri sepantas masuk ke demah ke surga peneraka terakhir alam akhirat. Nika pernah ijele Nabi Rasulullah ibakto Isra Mi'raj sampai depan de surga neraka artena alam kinto ampun beda. Le kau le mangken ni kau ngaji ya ilmu dari si Andi
ilmu dari sandi alam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dan kula pengajian beni acara tetok beni pendapat beni adunging tapi ngibah debu dari Allah debu dari Rasulullah saya berasal kele asam berwahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadima pengajian Islam panika mun pengajian syariat si asli manfaatnya bukan hanya mungkin tapi sampai do alam berikut, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Ini kakakku ya. Maka sangat penting karena kesempatan alam roh, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat, tempat usaha alam dunia tok. Bila lopot mungkin lo ngaji sedatang dari Allah maka deki menyesal seterusnya. Ada kesempatan boleh kangkui ngulang. Hatta idza jaa ahadukumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wajo kok kabeh. Rese. Oh, masuk ke kantor nih. Yang seterolo ojo na cuma saya beda nikat to gitu. Ojo no. Hah? Allahumma salli ala Muhammad. Orang ngaji ini kak yamper banyak kina tempat yamper nih. Ini kak akan toki berde nih kak. Masuk. Pola lo terus Al-Fatihah. I dalam ayat kifuru Allah akan beragi cek umum manusia bila mati mendadak nyak benyang terwa belia boleh kasta rata-rata manusia bila mati abelia boleh katunya ngolanga apa kerong kabini nah apa kerong ke laki nah apa yang kerong ke anang apa terong ke lakon nah atau ke mobil karo masih pernah punten Rabbirji'uni la'alli a'malu sholiha ya Allah pangeran beliaki kaulah abali katunya boleh kangku ngamalaki amalan soleh ibadah ngaji kastana nikah arapa karena ternyata ekofur semanfaat amal soleh beni Roma beni kanca lah orang nyak banyak tepangki beni dunia ini nyari kanca bodoh orang ngakoh lo kenceng abajeng lo kenceng belatir keng cuma nyari kanca ini ke orang gendeng nih kan cereng saya kebayi alam saya ada buki buru nih kan itu buaki al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin orang seakan cerapat kanca akrab nang hari kiamat atau karya saling ngeleroaki margana kaking kok lambe lo afojeng margana kaking kok lambe nyabung atau kar lagi
illal muttaqin, kecuali orang yang akan pada takwa nah. Pada saya nah ngaji vereng ni ke paki untung kok lamba akan cahede senika. Sampean jauh-jauh sampean sandi kan cetir belatir coba menacap panjenengan atinggal obor kancana budi-budina langker kira apa jengakin apa putan. Lo apa jengaki kelero kanca. Titik kanca senarek kecuba. Lo sempat ngaji, lo sempat apa jengkan lenika. Jadi emot dari awal ki huruf kau lekinto ngibah debuna Allah, debuna Rasulullah. Artinya benar-benar inna wa ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala tawurrannakumul hayatud dunya wala yawurrannakum billahil warur. Debuna Allah, wahai manusia, janjina Allah remas tecong. Mas tedeki itemmu deki bani dunya deki kan kufur itemmu. Maka cek tertipu nah dengan kau di dunia. Banyak tertipu. Arapa siapa jeng yenakina landu. Ya? Maka saya nyambung nakina landu. Nakin ngakan saya taat pada kia. Metorot bi Allah Ta'ala. Polanya dalam ujian. Maka ujian saya keangkui seangkui badi dalam kelas. I luar kelas bila keluar mare ujian dak dikecukan. Mangken saya taat selo taat itu rod bi Allah arapa i dalam ruang kelas ya. Deki bila keluar ke kuburan temu ke sakit temu dijak makan ki buru. Rabbirji'uni la'alli a'malu solihah. Ya Allah pabeliya ki kaula sakone vai. Kaula kastah mangken ngamalaki amalan soleh saya lambak kalau pai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beni untuk kiai tok rengaji, beni untuk santri sedaja mono seselakar mesti mate ngalami kento. Bekal ngalami kento. Deki amal becek aropa orang mun lake semate aropa orang bini seratin etanya aki buat nasapa engkau amal soleh nahede lambe siapa jeng sengaji engkau bi Allah tugas alayane setia sampai kiamat datang. Wah bodoh uap semacam asi dari surga depak ke kuburan kintok nikmat deh. Sebalika amal coba deki aropa binatang saya langsung kek seborong saya dah apa jadi dari dimmer bak na may pacek coba may paking tak mungkin nyengak aku koko sengko amal coba nah saya tak taat ke Allah hasilnya saya nyambung saya ngicok silo abojeng engkau bi Allah Ta'ala itu gas keangkui jek sebab na sampai datang kiamat. Niki kebela nang Islam teretan. Kalau ngaji derem, lo ngaji derem, seakan-akan aman, maka lo ngaji lo apa-apa, iya kor ngakan. Pada bi orang yang sekolah nih kelas, saya jawab salah torot, saya jawab bener torot, maka tak noles torot. Bi guru yang lelebet guru arapa pelajaran lain pada pak salah nanti bi melong apa lagi torot kapi menoreng si gendeng iya ngarang kok pola lulus deki ya itu torot ya bisa jaga ada cek nganga anu i luar kelas bila bel mare keluar dari kelas lulus senjang kita menang di sedeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam keinto nyama bungkos dari ajaran. Islam ni nyama na agama saya datang dari Allah. I dalam beda ajaran. Ajaran saya asal datang dari Allah. Mentero tak ada ke Allah teroi di dona. Islam je dalam je beda ajaran. Beda perintah, beda larangan, beda janji, beda ancaman. Ini kegembaran
Muntara tawa se itu kani Allah beda, se ridho Allah beda dan kita kampare. Yang kare semulang nika parloh penjelasan ketegasan madepak se asalepon dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang ajian sedeka. Mon pengajian kampung bila nyeritake mantan secolocok lah gelek kapi. Lampu paten pas masuk kamar iku wae. Cek keroje critakake. Tak gelek kapi. Nika ngaji ongko. Jadi Islam merupakan beda. Dalam Islam beda ajaran saya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Lakar mulai lambat beri saya percaya, beri saya percaya silahkan baik. Tapi nikah asal dari Allah Subhanahu wa taala. Senika. Lah dari awal kento Rasul Nabi lambat pada Pak. Jumlah Nabi saya pernah yutus bi Allah Taala ngiba Islam ni ke jumlahnya apa? Oh tahu. Jumlah Nabi saya pernah yutus bi Allah nang alam dunia apa? 104 lekor kan Islam beni mangkene tok boleh lambat ikirema ke bi Allah. Saya angkat di Rasul banyak 313. Saya wajib ya falaki saya bedai Quran sake. Ini kan setuju ngiba Islam. Jadi lagi kalau begitu Rasul saya ngiba agama Islam ke entok mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, pas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atinggal umur umat itina aki agamanya elang boleh. Ajaran agama segala badi dalam Islam elang boleh. Lemang kenika agama Islam elang. Ingat le, cak tersinggung. Mangkenika agama Islam si asli elang, banyak orang tak kenal. Maka bila ikan laki Islam si asli lo anda. Nabi lah ada bu lamba. Innal Islama bada'a wariban wa sayaudu wariban kama bada'a. Islam mereka Mekah ada orang kenal. Padahal sebelum Nabi Muhammad bada Nabi Isa alaihissalam. Pada Nabi Isa atina aki umat elang boleh agama ni. Ajarah elang boleh. Datang Rasulullah Muhammad bi Allah surapa beli boleh agama Nabi Isa lo kenal. Dan Rasulullah pagi Islam dia boleh. Mangken nikah. Bila mendapat tauhid, mendapat dalil dari Allah, menbik rengler pak kocak wah. Cek tahu na. Kocak wahabi. Mon Nabi lambat ni kocak reng gila. Pandemi wahabi ni. Apa maksudnya wahabi? Supaya pengajian lo itoro orang. Apa Rasulullah ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang seitoro ni wahyu je bang gila. Tejuna pada. Apa be kocak gila? Supaya ojang lo itoro pada. Tapi jahiliyah mungkin ni. Selonda dak wahyu dari Allah je orang jahiliyah. Rasulullah 13 tahun ni Mekah lo iterima. Sampai akhir keng yusir. Ya keng mereka. Nih nomor 2 Rasulullah kocak mecah belah. Mekah mecah belah. Karena sebelum tadi Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah deka orang melarat nguan kambing. Orang kambing orang Mekah ngalak buruan iwanaki iberi hasillah. Ini tidak ada. Waktu ini keterkenal ya Mekah. Saya Muhammad Al-Amin. Orang si paling jujur. Orang percaya kapi. Calon presiden mesti boleh orang.
Begitu ngajak nerima wahyu, arapa? Kocak pecah belah. Bede senorok, bede selok norok pecah. Dek pada kan? Dek pada kan? Lamba idinari ada apa? Mulai pakong sampai ler pada apa? Bila orang mati kain ekor badi ada apa? Asrakalan tahlilan kan setia beda wabangoba je pecah ler pak. Bener pecah ler pak. Beda senorok, beda selok norok pecah. Dek niki Mekah lamba. Sampone pada pada Rasulullah ngelerwaki sekelero ma bener sebener senorok belasan orang banyak mati lamba seseksa termasuk sahabat Bilal ya orang didik mati polan senorok Rasulullah tetapi majikan pecah padahal canggel Allahumma sholli ala Muhammad mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad saja somper situng dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Rasulullah madapak saya dari Nabi Isa kinta kocak pecah padahal wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo apa doman bi setoron dari Allah setuju wala tafarraqu cek sampai pecah dari dia. Artinya Rasulullah ngarangkol pole orang Mekah keluar dari agama tauhid sebekta Nabi Isa ayo beli pole agama ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainahum nih. Ayo agabung Arya agama saya leres ria bi Allah pala raspole senika. Jadi Rasulullah ngerangkol orang supaya noro agama tahir jami'an wala tafarqu cek pecah diri dia. Artinya seende de agama tauhid berarti gelem bersatu. Selo ende berarti pecah. Senika juga. Selo ende ceng ya ke Allah. Kadang badan kau lekinto kan dia ngajak ke Allah, benih ngajak ke partai, benih ngajak ke aliran NU Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad enje, lo ngajak ke dia Nahdlatul Wathon enje, ngajak ke Allah ben ke Rasul, lah ngibah tabuna Allah, ngibah tabu Rasul. Jadi orang selo ende berarti mecah. Akhir Rasulullah saya derema orang Madinah pas Mekah tunduk turun ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nalika dateng pertolongan Allah wa ra'aitan nasa kau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Menolak ngaji apa jeng gawe nak kana cong tedung we cong itu cong tedung we sing lok depak je kan andi sekolahan nak kana kene reng tua si andi sekolahan si kudu ngaji yang anak leder pak ya. Jadi di Madinah terima Rasulullah di kuat akhirnya umroh ke Mekah, pas Mekah tunduk kapi masuk Islam. Nikah awalnya dak nikah, onde. Jadi orang saya tak gelem yajak berarti nikah saya pecah. Lo gelem yajak kasih bener. Maka pagi abalik nang akhirat tretan. Tadi pagi pada nekon kelebu na saumpama ki, neka bareng becek saya datang dari Allah, saya pagi bakal nikmat saumpama. Engkau gila ekon kelebu na eki arisatoro, pada pembagian beras gratis, kocang rastra, beras sejahtera, lamba raskin, beras miskin, saumpama.
kancana sampian lo ibelai. Mesti ni kepakkel dah orang saya nerima, dah usiri sambamba. Kok nerima ke sator? Dah kau melo ibelai. Kelak dia. Paki dah ni kau orang. Engkau lambat melo ya cek ngaji. Canggel. Jadi orang yang saya akan cetak rokaran paki atau kar. Margana kaki engkau. Cuma engkau kan tahu. Wak tangkat masuk surga kaping kok kelebihan neraka margana kaki yonjo kok keng do kok atau karena ni kese ngabele Allah sandi alam sandi manusia bani kebayan mentada dalil kebayan al akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adun illal muttaqin saya akan tetak rokaran setia dia saya bubuan dia saya nyambung dia pakai atokar pada kancan ini. Saya lo ajeng fujeng ya kan atokar pada wiki pur ni. Tetapi pakai menoreng lo ibu, lei sengaja kadang kula pengajian ni kula di otang pakai. Mon lo ke bola sini kan. Melo ibu lei sing sampean ngaji kan. Pernah mulang kaler Pak Compong Busiri, pakai sampean acerita sana ke cerita ada dalil. Melo ke bola sedari Allah. Pada wiki pur nang arsakto pembagian beras kok beloyan ceng barang saya jelo ke bola kan kau sini ke pagi pagel afalik pagi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah kocak mecah padahal saya karapakin orang selok belum saya maca nomor telok Rasulullah kocak tukang seher kula ada uang ngajak tauhid ini kocak tukang hipnotis ampau ngiding nang satu akhir ifitnah kule satu akhir polan orang jen banyak arimon lo keng dihipnotis lo kera tambah beda aing Nasrani kudu ku karte kani pakong ni kayak nginom orang beda deer senika mon satu akhir kocaknya beri aing Nasrani bilang nginom aing Nasrani orang pah lo kencang keluar boleh pah kah gendeng iku. Jadi bi orang lerpak sebagian seboci, mon kiai di pakong mulang cok ngidi kaki bahaya kening pengaruh. Padu Rasulullah sedeka. Arab pemedaya, jadi kalau ngerti orang. Polan pengajian kadang mangken benih kebayan. Jadi orang mantap ngakui dalil, mungkin ngacerita tang guru amempe, polan dia daya orang ki ragu ada dari Allah. Tapi mantap kelak nikah dengan kui dalil. Melana bi orang gulen yang kukeng kelero. Melok pada bi kesepoi gua. Bede mon santre kona kabeter. Kesepo lambe lo deye gua. Kule lambe kelero. Lambe kelero. Belajar Islam dari konco padbi ngala aing kelipur lambak gula campur pah bangkin ngala aing dari pusat ditereki sedeng ditereki bening itu mau kapi seto ketoi budi temu pah kabele dek nikah coba pikir sampean mon lambak orang ngakeka orang mate malah mun kiai aman tua nyari keka kan salah aja nikah tak boleh dek nikah kelero lambek kelero sedang maca kaulo ternyata kelero yang bui sekelero cuma amal apa sepo cek ging ketuging manteri terima bi Allah tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat wa alaikum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kelakon yang sepo aja cek kecerita aja lah ada aja. Bang lo kira tanya aki paki tentang amal orang kona. Tetapi kita reng tahu setia ngangkui dalil ayo amal paleres. Pola-pola paki mi terima bi Allah subhanahu wa ta'ala. Eko tak tukang seher Nabi. Pola Nabi lagi di ngaki pengajian Nabi banyak orang tertarik. Songko dek ento. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dek nikah.
Jadi kula dek pada ni kan kita lakotkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh saya untuk orang Islam ya Rasulullah dia. Maka kula nyontoh kento yakni bertabligh dan berdakwah. Bertabligh ko darama madapa wahyu dari Allah Al-Quran ben hadis, ngajak orang taat ke Allah nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah tidak mbak saya pada pak wahyu Allah serodoro Rasulullah lo ning pesa nih kan lo ning pesa dekin tok tretan melana terutama ada mantan nih kan mantan laju maupun manten anyar nih kesetija saya nyama orang rumah tangga ini pada ki orang laki tugas pada matena pada nilai pada namun peran dalam rumah tangga tugas dalam rumah tangga lo pada laki ben bini di rumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa orang laki seperti pimpinan saumpama bini na seperti Pak Camat, jadi Pak Bupati, lakena lo dideti i rumah tangga sampai bupati nih ya. Eler Pak kan kelebun bini. Saya nggak mentah kemalingan, lo gelung kok ki nyosai lo bisa, lakar kau tu laki kelebun nih kau tu. Tak kode nih, ya kia ale anang kia kemerepot. Jadi neng rumah tangga peran beda. Orang bini lo neng ada lo ni pimpinan selake lakara. Kebijaksanaan keadilan suami dan ketaatan istri adalah kunci kesuksesan rumah tangga. Reng lake kudu adil, reng lake kudu bijaksana. Sebini harus taat. Mun lake lo adil taat de rumah sebini. Rosak rumah tangga. Melana jangan dihianati saling kepercayaan antar laki bin bini ini. Kula sering ngocaki kewajiban orang laki dan orang bini adalah memenuhi nyokopi kebutuhan orang bini dohir batin. Orang laki memenuhi kebutuhan istri dohir batin. Tugas istri adalah melayani kebutuhan suami dohir batin. Reng bini alayani reng laki saya beri. Sandang pangan papan tanggung reng laki. Roma pakaian deeren nika tugas reng laki akasap. Reng bini alayani ketika reng laki dateng bareng lah masak dan nik coba. Tugas sedek nika saungkuna. Tapi menetisan nika kadang asaka selake senirter sebi kerjasama lo ana pakai nolong seperti rumah tangga cek repot anak benya bantu sebini lo apa kia ngala aing nyokutop nyokutomang lah apa tapi saungkur tugas pertama lain bini alaya nih selake memenuhi Allahumma sholli ala Muhammad lain tugas selaka tapi nilai mun berjamaah ada rumah karena oleh petolekor mun lake pada bini pada gencara pada macam selawat rempa sepolo lake pada bini pada nilai pada tugas berbeda Allahumma sholli ala Muhammad ini kenang Islam katiki entok teretan kat Islam katiki entok jadi tabligh ko madapak sedari Allah ada wah ngajak orang taat ke Allah mon beda orang ngajak ke aliran nika tengate apa boleh acuba aki aliran saumpama aliran lain golongan nila golongan lain acuba aki Wahabi saumpama yang sampai beda orang Madura nika ke Mekah lo apa jeng ke Masjid Haram polan imam ada Wahabi ni kele tak rugi raja ni ka kening tipu ni
ke Mekah apa jang nang hotel Arafah polan imam Wahabi ya Allah nika golongan tore tanya aki nabi ini golongan sekimah napa NU napa Muhammadiyah napa Wahabi ada Islam bukan golongan bikinan monosaken to cek ndek tipu bila Islam seleras panjenengan oning maka deki aliran itu lakap fi kalau noro aliran mungkin dek lau kento di daerah Kolelan ya kah di daerah apa namanya bener ki daerah Kolelan Muhammadiyah copot lambangnya kisah cok kalau noro aliran sampun jelas haki kadang nikah Islam beri aliran. Tapi Rasulullah beneding NU, beneding Muhammadiyah, beneding Wahabi, beneding Persis Persatuan Islam, beneding Nahdlatul Wathon, ding siapa? Bending satu aja nah. Pakong nironi ke istana. Partai apa pi masuk ke Pakong? Mungkin menoneng sampai salat Pakong di masjid nih kah? Bila Jumat kadang adan sekalian. Demi adan sekalian, apa butuh dia? Enjak di zaman Nabi adan sekalian. Adan sekalian langsung Rasulullah perangki mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi adan. Ini kan lambe, yang lo tahu lambe lo macam kau lo. Mungkin senika pas adan. Sampona adan langsung macam khotbah ada solat. Nah ini ya. Sampai Rasulullah wafat ki masa Sayyidina Utsman John banyak orang. Lo di ke pasar adan dukale. Coba lamba adan kacek sejam atau setengah jam. Pasar adan pertama lamba. Supaya orang ngeding kan ada speaker. Adan dukale ki masa Sayyidina Utsman. Apa kelero adan noro adan dukale enje bi Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bang noro tang amalan adan sekalian beramal khalifah sempa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Noro salah situ ngekenging bi Nabi yo liaki. Lah ini kemen oning saya. Mangke dedeka. Melan mon sampean bede imam aman adan dukale antara adan ben antara napa? Adan pertama pas beda solat, jak solat qobliyah. Ada solat qobliyah nang Jumat. Saya beda sunat mutlaqah, la solat sunat senikat do. Sebab apa? Di zaman Nabi ada. Ajaran agama ada dari Allah, mastih semada pak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mon beda amalan di kampung lok datang dari Rasulullah berarti benih dari Allah, benih dari Allah. Benih kah? Dak ni kalau noro aliran di Pakong ni. Mon tepang napa? Tarawih. Bode sengala 20, bode sengala 13 atau 11. Loh, mon 11 dia orang bah ki zaman Nabi. Rasulullah dalam Ramadan, luar Ramadan salat malam lo lebih dari 13 atau 11. Lo apa? Nih kan. Tapi orang deki saya ngalak 11 boleh. Saya ngalak 20 ya terus sakit. Dan saya ngalak 20 apa salah? Enggak. Siapa saya beda akhirnya? Sayyidina Umar. Nyaman kan? Yang gelak Nabi bang noro tang amalan ben amalah khalifah. Beda khalifah. Khalifah ni kentena Nabi beda 4 nih kan. Nih kan Sayyidina Umar saya beda kilo apa ki? Ya ngalak 20. Eka keng orang ler pak pola na 20 cek leson pahitong pendongaki ada tu mak ni nanalla beni sekocak tarawih jawab ki tarawih kesuai relax napa santai solat seon laonan napa ki nginom kop nginom bidang ngelu solat boleh istirahat. Makanya Mekah Madinah ini ke toman beda terawih 36 Arafah. Polanya Mekah oleh pampak pagi atau Madinah ada tawab tambah wae rakaat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ni kan 36.
Luar apa? Teneka. Jadi norok dupolo bisa, norok sesepolo bisa. Deka. Nyaman. Pakong ibelay. Arapa may ngala belay di. Pulan ngala angi aing di Allah. Ngala ilmu di Allah. Cereng Islam ni kedatang dari Allah, maka ajaran ideal murni asal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kengiti sisa belajar di konco. Belajar montang lambe, monjama sulam sapina lah cukup ibu. Tang lambe, lo cukup karang orang kisah. Sulam sapina karang orang lo pasala kapi, keng lo bener kapi ada dalilnya. Jadi membaca kitab, kau tu baca kitab sebagai dalil Quran atau hadis supaya mesti Arya dasar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pakong dari atas, dari tafsir ke ada, dari hadis, kitab ulama baca sebudian, pola pengalaman gento. Lah, cuma seni ketretan. Arapa epong kampung mi banyak kiai. Begitu ida wai dakwa tauhid dari pakong ria banyak selonda, bude senda, bude semacam-macam arapa. Nih kali, lo itangat estona. Gini kah salah pendidik ke pesantren. Kula tibi salah lamba. Yang alhamdulillah kula abronta. Kok tu maca kaulah terotawa derem belamba. Ternyata banyak salah. Banyak salah. Banyak salah. Tapi mungkin ni saya ngucap Wahabi ni sangkuna kiai sudah nikah. Belajarlah kadung kelero. Latar sebar ke umat pahit kelero akhireng ngaku kelero. Bahaya umat elang deki. Ijak aja mau kelero kayak sakit tabu di desa. Wah, pas orang saya ngucap Wahabi, Wahabi apa nah? Wahabi apa nah? Ceng ada yang mangken lamba ipakong ni kekan marina ada pasal Senin Kemis malah ipakong lamba pasal Senin Kemis cek kelakoh kakila padahal pasal Rasulullah mangken pondok pasal Senin Kemis malam tahajud ada gila jangan lo tahu deh ke keler lamba ampun mon mare mengkaca sekona deh kayak mare tahu yang kocak kiai mangkin lain bi kiai kona iku lakar norok kiai kona kula norok dasar kento mon mare adan isa abda saya baca coba lah pikir kayak abda nikah tretan kalema ni beda telo beda kalema doa kalema dikir kalema ilmiah mong kalema doa ngalak di Quran bisa ngalak di hadis bisa pokok dalam esena minta oleh ngarang tibi oleh mundikir lo oleh ngarang tibi waktu ngalak di Quran awal sampai akhir Quran ini bisa kawai wiritan dikirnya mana ngalak di hadis selakar untuk dikir tongkol subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar la haula wala quwata ini kesetuju ngalak dari hadis ngarang tibi lo oleh seterakhir beda kalimat ilmiah menteroleh genjeran maca kalimat ilmiah lo neng kai wiritan lo neng kai doa nika abda nika le akidatul awam muni baca cangkeng orang sinoles pakai wiritan abda bismillahirrahmanirrahim marina lo le genjeran baca dalam pelajari maknana ilmu na kenggi pada bi hadis bagaimana lakar bani untuk wiritan innamal a'malu binniyat saumpama tolabul ilmi faridatun paha wirid debara tolabul ilmi faridatun lo kencar bani ya saya kocak wiritan dikir gua subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah mun tolabul ilmi faridatun kalimat ilmiah tining nyari ilmu panega fardo innamal amalu binniyat dining setiap amal nilai ya tergantung dari niat nih ke kalimat ilmiah montoroy gencer belajar ilmu seedelum abda senika yambui mangke pahlo pada bi sekolah
Lah karlo pada ceng ada sar mangken ngangkui dalil. Allahumma sholli ala Muhammad iki keng mari oning. Dadi estona korban dari pendidikan ini ke atusan tahun teretan sedek nika nih. Atusan tahun sedek nika dan kula tadi korban kinto. Lamba bila audu sampean yang kula cek saya nak kula dari pondok nika. Mulai mungkin kanca kona beda seibelai. Mun masai mua beda tua na. Audu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah papote aki mua kaula. Pada are pote mua cek pacelengaki kan pagi beda pot ada celeng. Tak yang kulit cek saya na. Pasang nih kan. Pagi beda orang kitab amale bagi sekangan berarti masuk surga, sekiri masuk neraka. Bertepang masuk tanang aktini kitabi biyamini fahasibni hisabaya syura'atu wa kula. Saya napa lo saya? Saya jangan sampian. Lah nika meneh pikirkan doa nika. Ya Allah paringake kitab catatan kaula dari sekangan. Hisab kaula. Koreksi amal kaula kalaban koreksi seringan. Kan saya doa. Agama Islam beni ni ka beni saya cangkin to. Bila datang dari Allah sing ajar akidah ada atau sing amal lagi Rasulullah. Etekku bikul Rasulullah menaudu daram enjak lo baca dia ambo kula takok lo baju kaal lo baju kaal kula sering mendapat kan engke lancar gitu bodoh orang lambat entar ka dalam Rasulullah atanya ibadah Rasul ibak tokento Rasulullah tepang tade atanya dek rajin katina apa Rasulullah mana solat malam Rasulullah biasanya lastar esak langsung asaren deki kol dua kol telo tangi asolat lastar kinto Rasulullah ren sarenan boleh orang telo ini ke langsung seneka arya karena Rasulullah karena laisa pora bi Allah dosa naisa pora seka ada sepakal dateng sepor mun beah ndek remah kalau orang ini pak ikrar, lo terima. Mun Rasulullah le sepor engkau di rumah, sepaki terus selamat deh. Jangan sepertambah. Engkau dek budiria semalam sholat TV. Saya napa lo saya? Saya semalam sholat itu. Paling saya kan. Saya nomor 2. Engkau apa asa ros terusin. Benih Senin Kemis. Ros terusin apa asa? Kan saya kan ampo bede pong kampung orang apa sawo murah bede kita lo keren tak lecek saya nanti kan pada bigula gila saya wudu Islam ni beni kepikiran makin lo cocok kepikiran bila datang dari Allah terima kan galu saya torlo seneka engkau lo abi dia somor, semres semireng bini, iku wah, lempah laki dia tapi ada karena anak dia, orang mon semalarat kebaya anak saya reki buru, Hamidi ini kan hampir 10 tahun oleh ini ngetung, Yusuf belum tahun neletung, mon kadang malarat kebaya anak pahlo abi ini ada. Lah orang telok ni kebi Rasulullah panggil kapi. Cepon sampean sedek nikah. Cepon sampean sedek nikah jawab kapi. Engki Rasulullah. Pada bu Rasulullah. Amma wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah. Sengkok si paling takut ke Allah. Si paling kenal ke Allah sengkok. Walakinni usolli wa arkudu asumu wa abtiru wa usolli wa arkudu wa tazawwaju nusani. Tapi kaula nika kadang-kadang tedung, kadang-kadang sholat. Marina isa tedung, deki sholat. Aso apa asa? Kadang-kadang punten. Rasulullah pasar Senin Kamis, pakai kocak dalil molot.
Mun dalil molot Senin Kamis berarti lahir dukale. Nika ke ngoreng la abela bulan seikalero aki molot nika. Ben kaula abini. Nah, hadis nika ia akhir kelaban paman rogiba an sunnati falaisa binni. Orang selo ndek tang amalan je beni tak umat. Setiap orang siapa sasa umurah, orang se asolat semalam, orang selok bini beni tang umat, tang amalan lo dia. Setiap beni hebat karboti bi teretan. Orang ke Mekah nika tanya lagi orang ke Mekah, banyak sih ke Mekah kan, termasuk Busiri. Al-Hajju Al-Arafah. Haji Arafah. Pokok ibadah haji nang Arafah. Coba tanya lagi. Apa nang Arafah saya kelako je? Ada cuma nang yalas beda ata ngakemah. Mulai lah mare. Ada saya kelako nih kan. Ada wajib daya, ada wajib daya ada. Coba mon orang ke Mekah akemah, ngerti akemah kan? Pramuka. Akemah nang Arfa lo atawab lo asai mole kalerpa asa haji dan apa punten asa keng nangkin majaredem lo atawab lo asai asa ceng Nabi ada bu haji ji pokok nang Arfa ji ya sebelik ke atawab asai do atawab nika aleng-leng betong kali sampean. Sekocak sae ko setengah kilo dak ning mondar mandir senika petong kali atau asae pas mule lo ukup nang Arfa lo sah hajina mela naman mangken niki sesae panjenengan umroh bulan Ramadan gencer-gencer haji umratun fi Ramadan kal haji atau kal haji ma'i. Umrah bulan Ramadan pada bi nilai haji bi sengkok yang Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jende itipu wahabi nikah. Nikah gendek nikah korban polan abang lah kelera aki orang lo ende. Congkele-kele orang sika Mekah lo apa jang Masjid Haram. Aduh, Masya Allah. Apa jang sekalian Masjid Haram nilai 100.000 Madinah 1.000 lo apa jeng makanya kula saya cerita nang hadis yang pertama innal islam bada'a wariban wa sa'udu wariban Islam dak ada asing pakai dia boleh nikah akhirah wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Paki Islamnya akan berpusat bertahan keasliannya di dua masjid, Masjid Mekah, Masjid Madinah. Islam si asli deki pusatnya di sa. Mekah Madinah beni lerpa. Beni lerpa nya kuda cek saya nah orang saya daya ko cak Wahabi lerpa saya paling saya. Mekah Madinah, Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah, ni kepaki cecek lo dapat kasa. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Sebanyak orang seampuni vonis masuk surga, termasuk orang perang Uhud. Sekapi benih lerpak, lerpak lah cek saya nah, malah mon lambek ngiler pak reng bini lo lentar ke Masjid Haram iku. Bede lambek. Mangken dipakong ke bede kula. Ayo makereng bini asolat Jumat kenging. Pokok bini sewa tua mon dengoda bisa apa betal bojong orang. Reng bini mana bojong Jumat. Duh ning dukale 2 rakaat oleh motong. Oleh pas boleh montelasen bojong kapi bini ya apa jeng gitu lambe ada no ki ada di pakong dak wani ada lambe reng mate beda apa jeng akhir reng mate ki ada kan apa jeng aki teh kente
Rasulullah ifo juga kaki bereng bini bereng laki. Lai kalau depak ajaran agama lo depak. Saya depak de remah ngirimi Fatihah. Ngirimi Fatihah ini ajaran agama apa benih? Repot kan? Nikah, wahai kali ruakin, baca Fatihah, cari kiai kapi, kuda kiai sampian. Lah melakar ajaran agama masih datang dari Allah, dah ada yang saya ngajari Rasulullah, dah sahabat. Apa pernah Rasulullah dan sahabat ngirim Fatihah? Raja, pernah? Ada. Nemu di meja mana melambak kiriman Fatihah aja beda kokos menaba lambak kan batuan. Atuh laku nang. Bangken gelu batuan kilo ngopus. Pangala genteng pasingan yober. Ampun neka la ngopus pahi baca ila hadratin Nabi Mustafa. Bener? Waduh buta neka. Ini Islam beda kokos saja. Ada Mekah kisah untuk menyan lambak pengharum ruangan. Untuk marokom lambak kinto langker semabi kandeng. Wala na bau celatong pasingi jua. Benih kira maki lebat kokos. Kokos ni Hindu kong hucu. Maka mangken Fatihah baca king cek kira maki. Saya kira sampean malaikat kadeng. Ara kiai namanya Pak Todus daya kan pas Todus sing aku cek salah. Rasulullah kirimin. Mun Rasulullah bani kirim Fatihah baca salat. Salawatku atu aki Nabi Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah paringi rahmat Nabi Muhammad sanika. Bani kirim Rasulullah ni setiap ilmu dari Allah mesti hebat Rasulullah. Artinya setiap orang beramal Rasulullah melok cerah. Tak usah kirim ni. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang nutuaki saya aja oleh kejar sing amalaki pada Rasulullah lagi idin dan malaikat ikirimi Fatihah malaikat lo andi beda malaikat lo andi beda na amal sandi agama mereka manusia bana jin malaikat tukang toles lo sempat ngibabede baik kere wal malaikatil muqarrabin kullah aduh nih kira gula lo bisa madebak kapile mun ki korang sampean men satu akhir entar korlok takok kening hipnotis aduh masya Allah malah gula tretan ni tahadus bini mereka depan ke Mekah nama orang mungkin nama orang ketok keng ni ke orang saya kenal kula TV lo kenal ni kunung internet kocak duh kesenwa ni ya tak kenal ku depan ke Madinah ada ni ke boleh orang ni kunung YouTube kisah nah ni kan beroka dari na orang terong Aceh dari Jember datang ke Copok ya nona ni ki telasan deka hanya tak aki dukungan tau kula ni kan dari na orang arjeng de ilmu kento baniin main kento main tisah polan bede kiai sekelero kapan terang aki kekelero nah melana kula sering ngocak seneka mon panjenengan rasa bener jak tersinggung make kelero orang tenang karena agama keyakinan mon lakar pedoma kuat lejak goyah seneka bani apa pegel ke orang Wahabi kayak gula TV bingung Wahabi apa ku pas tahu keng ngajak saya kalau bandalil saya datang dari Allah amalan kau lah teronora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keng dek nikah saya nomor 2 kuda nih kampung nikah mangken nikah teritan nikah dunya ibu kak tengah tiongku nikah dah orang lerpa tengah temangkeni buka dunia ni ke mulai makmur lah ni kacang Rasulullah seneka beni larang makmur le keng makmur ni ke banyak si aku seneka
madi bani jai'ani ursila fi wanamin bi afsadalaha min hersil mar'i alal mali wa syarafi didinihi. Jak madurin asaneka macan serigala, dua serigala lapar iocol ke kerumutan kambing kan lakar tujuan kambing serigala nih kan aja karena lo lebih bahaya, lo lebih ngerosak tanimbang orang se rakus ke dunia, orang se ambisi ke dunia, bentromol je tero aku ngetok aja bahaya atas agama na. Ngerti? Ngerti? Orang bila kek turun ke dunia, terasa kia cinta ke dunia aja agama na bakal rosak. Rosak ke bila tanimbang dari serigala yocol dek ke kambing. Lapar, serigala lapar yocor ke kambing. Apa? Mun serigala bila ngakan situng kambing kenyang ambu. Tapi mun orang serakus ke dunia pese haram, pese budu. Bode pese budu. Done kocak banyak mabudu pese nih. Bila orang beriman tretan pesena haram sebab orang beriman dunia nikah biayana odi biayana ibadah tore mau tang pese ngalak hasil banyak kan banyak lagi jok ngacung le mau tang pese ngalak hasil ni ke riba pesena haram eka akan saumpama eka beli bidang beli aing nika makin dere nak senajis ke Allah nika senajis bojang lo eterema sedekah lo eterema ngaji lo eterema apa dere teki ngasih haram kon bahaya nika mungkin le kambing akan dua be serigala kenyang pun selain nak selamat monoria aku mana habis aku mana habis. Dan mulai ibadah setia lo terima apa saya harap. Saya nggak ada gula-gula acara tak benda tamoy. Oh diri benih setia untuk matena. Untuk matena. Apa orang me pamate ni kele? Kukuda barlona kan? Orang pakai ngodi ipate untuk apa? Oding paling 100 tahun lah paling banyak. Mati na miliaran tahun terus ada sempat pole ini kasih mereka pun mungkin ini kasih sare orang dua ini kalau karena belum nemu sampurna puas sampurna lo karena nemu polan benih setia untung deki wa ma hadil hayatun ila lahwa wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Odi setia main-main. Benar orang abangun Roma tak pernah mati. Ada kan? Sedang saya mati, ambak kalau pelu apa aja nggak sedekah mati. Saya ngebunga ada remah, siapa aja saya ngaji, lambak kalau pai. Saya nggak ada. Odi benikin to. Le makin mulai buka gitu. Banyak orang nas panasan Roma, nas panasan Ria, lo sempat asekat, lo sempat sedekah. Ini kekuduan makin nih. Sampai akhirnya agama kececiran, ngaji lo kenceng, polan lo soki, rasa aki deki ilmu kubur. Merenggis, mudi makin lo nomo puas, lo nomo sampurna. Makin lo karena nomo puas, lo nomo sampurna. Deki gelak lagi boleh kula neka lalasoh namong saka dinto mungkin pemator dari badan kau lah orang langkung ngaban salalopot manter nyon sepora manter moga ilmu saya pada pak kento jadi pecot bisa iki bisa iki sambil minta ke Allah keng ki buruh napa otang ipa budu nika ambuih mon sampean tibi eman ka abang tibi sebab bila kakanan haram
daging dere nasi haram ibadah ada kencur lai ibadah apa pelak ada apa-apa ada panah-panah percaya sampian yang Rasulullah benar yang doa kena sampai dia tanah ke atas orang dia perjalanan jauh sekotuna doa terima tapi saya kakan haram saya kalampi haram itu terima ada macam cereng butok kapir ya nikah mau nekinto tak ada mau buduk pese ini kan saya bodoh kota tinggi nekinto cok orang di sekasab banyak reba banyak lengakan rebanya cak ocan ngare banyak nih kan pon doang gede hah ada saya doa ngereng mau Fatihahnya doa sepaling ampuh estona idalem beda iya kana butuh wa iya kana sain da ajunan kau le nyemfe ibadah da ajunan kau le minta tolong pasadaraki pakuataki iman al-Fatihah. Dek saya sahibul hajah nanda haji busiri manter muka pengajian nih kah kan menabi ikhlas pengajian nih kerjasama antara kiai sareng orang rumah kau lebih bisa mulang karena yonceng ibiayai ada tini kah monetereman niat nyeburaki ilmu nih sebab jarang pengajian sing nganggo dalil seneke jarang paling ngepun lain sakartum naik ketok la azidan aku yarte bersama nika mebecek agama tretan manabi kelakok bisa gersah sampai dek pagi dagen tak mantar moga andi karep mantan si kedua mantar tetet juduan saya napa nyamana membina rumah tangga sesakinah dipenuhi dengan suasana mawaddah warahmah manter biaya tenaga ben waktu saya gunaake kanggo ya bedaki pengajian eterema bi Allah sebagai bagian dari amal soleh setuju pancen dengan saya ngaji manter kenge ilmu semanfaat saya barokah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna makhraj sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna natawassalu ilayka bi wa tawassala bi ibadika salihun wa awliya'uka al-muqarrabun anta ja'ala lana minal fahmi anka wa rasulika ma nablughu bi manazil as-siddiqin wa nuhsharu bihi fi zumratil ulama'il mujtahidin al-amil mukhlisin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib lana bil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.